को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुने मुसाफिर तुम भी मुसाफिरी, एक दिन सभी खो जाना है, एक दिन सभी खो जाना है। सलातुने में मुहम्मद सल्ली अला सुबहानाल्लाह। কষ্ট হচ্ছে না কোনো আপনাদের? এটা মুহাব্বতের আওয়াজ। আয় নামে মুহাম্মদ সাল্লি আলা সুবহানাল্লাহ। दी जिसने हमारी दिल को जला सुबहानल्लाह। যাক আল্লাহর ওলিদের সির বিয়া গাছতে জানা সুবহানাল্লাহ। হোসনে ইউসুফ কাটে मिस्र बिया गाछते জানা, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरीदान अरब। सलातुने यूसुफ पे कटे मिस्र में गश्ती जाना। आला हजरत बयान देते ইউসুফ আলাইহিস সালাম সুন্দর ফরিয়ের মিশরের মাইফলে কি খাইতি আপ খাইতি ইয়াসাইনা সুজরিকিবু আর হায়াতুন নবীর প্রেম